اللقاء تيتم تحت الرعاية السامية ديال جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو، وبأن كان قراءة ديال تلاوة رسالة ديال جلالة الملك اللقاء المشاركين في هذا اللقاء اللي هي رسالة قوية، لأن تعطي الأهمية ديال تعلم الكبار وتعلم مدى الحياة، وهذا وأيضا تتركز على المجهودات اللي قام بها المغرب في هذا الميدان والأفق المستقبلية. ونظن هذا تعطي واحد الدفعة لهذا الموضوع ولهذا اللقاء الدولي. تيشاركوا في هذا اللقاء تقريبا 141 دولة وأكثر من 20 منظمة دولية، وهذه مناسبة باش نخرجوا بواحد برنامج عمل ديال مراكش للعشر سنوات المقبلة إن شاء الله، واللي غادي يدفع لا في موضوع لا باش يركز على تعبئة كل الأطراف، لا يركز على مواضيع اللي عندها علاقة بتوفير الموارد المالية الضرورية على الصعيد الدولي، وأيضا على مواضيع اللي عندها علاقة باندماج، عندها علاقة بالتربية بالمواطنة، وعندها علاقة بكيفاش هذا تعلم الكبار يتأقلم مع التطورات والإكراهات اللي تعرفها العالم. Stéphanie Giannini, sous-directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO. Nous sommes ici à Marrakech pour la Confintea, la conférence internationale sur l'éducation des adultes, qui va lancer les cadres d'action et les feuilles de route pour les prochaines 10 ans. Et je pense que cette conférence a des objectifs essentiels, actuels. Il s'agit de mettre la formation des adultes, l'apprentissage tout au long de la vie, au cœur des droits fondamentaux et surtout des droits à l'éducation. Le Maroc est un pays qui a pris la responsabilité de nous accompagner, d'accompagner l'UNESCO dans ce processus. Et je voudrais remercier le Royaume du Maroc et le ministre de l'Éducation pour le travail qui va faire avec nous pour les prochaines années. La 7e conférence internationale pour l'éducation des adultes, Confintea, se tient et débute aujourd'hui à Marrakech, au Royaume du Maroc. C'est un événement très important pour le monde de l'éducation. C'est un jalon pour dresser un état des lieux de la situation de l'éducation des adultes dans le monde, que ce soit l'alphabétisation, que ce soit l'éducation et la formation pour et au travail, et que ce soit également les nouveaux développements de l'éducation des adultes à travers l'apprentissage en ligne dans le cadre du développement des nouvelles technologies et des nouvelles plateformes qui permettent un accès beaucoup plus important de tous à l'apprentissage et à la connaissance. Cette conférence va réfléchir sur les priorités en termes d'action pour les gouvernements dans les années futures, et elle va produire un document programmatique d'orientation qui va fixer le cap pour les prochaines années en matière d'éducation des adultes et qui va donner en quelque sorte des axes pour fixer les priorités, que ce soit pour les pouvoirs publics, mais également pour la société civile, car il faut le rappeler, l'éducation des adultes est un domaine pluriel, c'est un domaine partagé qui concerne l'État, qui concerne également la société civile et qui concerne bien sûr les entreprises et les apprenants. Et à cet égard, je voudrais mentionner que viennent d'avoir lieu cette semaine 3 événements préparatoires à la Confintea ici au Maroc, 3 événements internationaux, un forum sur du secteur privé, donc sur réfléchir justement sur l'éducation des adultes comme un instrument important face à l'évolution du marché du travail et de l'emploi, un forum de la société civile
autour de la question du partenariat. Et puis bien sûr un forum de la jeunesse, puisque les jeunes constituent également une force très importante, une force motrice pour définir finalement le contenu des formations qui sont offertes. Donc les résultats de ces 3 forums vont être présentés un peu plus tard aujourd'hui à l'ensemble de l'Assemblée. محمود عبد السميح مدير الوكاله الوطنيه لمحاربه الاميه. هذا حدث بارز تم تنظيمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. كانت هناك لجنه قياده، لجنه تنظيم يترأسها السيد وزير التربيه الوطنيه، وايضا مكونه من مجموعه من القطاعات: وزاره الداخليه، وزاره الماليه، وزاره التكوين المهني، التعليم العالي، وقطاعات اخرى، ما يترجم تعبئه جميع الفاعلين على مستوى بلادنا من اجل انجاح هذا الحدث البارز. وهي فرصه لتقديم الشكر للجميع على التعبئه تحت قياده رشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. اذا اليوم هي فرصه من اجل تبني اطار جديد لتعلم الكبار، اطار مراكش، وقد حظينا بعنايه ساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، ورساله ملكيه اعطت خارطه طريق واضحه واعطت اشراف لمستقبل واضح من خلال اوراش مهيكله ستسرع من الاصلاحات منظومه التربيه والتكوين. ولا بد أن نشير إلى النداء صاحب الجلالة إذن من أجل إرساء معهد إفريقي لتعلم مدى الحياة في المستقبل، وهو مشروع من شأنه أن يعطي للمغرب تقدما في هذا المجال تعلم مدى الحياة، وأيضا دائما في إطار شراكة جنوب جنوب التي ينادي بها صاحب الجلالة الله ينصره. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.